से प्रशंसा निवासन अटंती आम सहित से अच्छी उपस्थिति रही अच्छी प्रभु नाम धन्यवाद दौथिबा गौरव करुवा बढ़िबा आज माने मेसेज पढ़िबा आ जिसाय 53 थार 10 पद को माने जीवा जिसाय आइसाया 53 वर्स 10 माने इंग्लिश पढ़िबा नहीं डायरेक्टली माने ओडिया को ही पढ़िबा ओडिया बाइबल पढ़िबा तथापि ताहाको चूर्ण करिबाकू सदा प्रभुंकर अभिमत हेला से ताहाको दुःखग्रस्त करी अछंती तुम्भे ताहाको प्राण को पापात्मक बळी कले से अपना वंश देखिबे से दीर्घायु हेबे और ताहाको हस्तरे सदा प्रभुंकर इष्ट सिद्ध एठी हमने देखुछु जे तथापि ताहाको चूर्ण करिबाको सदा प्रभुंकर अभिमत हेला जीसुंकु चूर्ण करिबा पई बड़ कष्ट जिंस नहीं कि जीसुंकु चूर्ण करिबा पई बा इंग्लिश रे लिखा जाय yet it pleased the Lord to bruise him हमने कथा सुनी थाउ जे लोक माने कहंती जे दिल टूटले नहीं कि कोन कहंती सीसा हो या दिल हो आके एटा भी कहूं ना एटा पुरना लोग मन समझते को सीसा हो या दिल हो आके टूट जाता है अरे पुरना लोग है ओके व्हाट इज गॉड नहीं कि माने सीसा हो या दिल हो आके टूट जाता है लोक मानकर हृदय भांगी जाए किछि व्यवहार देखि किछि एक्सपेक्टेशन थाए किछि आशा थाए यूथ मानक भितरे बहुत एक कथा हम सुनिबा पर बड़ बड़ हे गला पर बापा माने गला पर सही कथा ओरिया माने व्यवहार करूना किंतु अन्य प्रकार सेंटेंस हम यूज करतो कोन सेटा बहुत बाधिला बहुत मन दुख रे अछि मोर मन कांदुछि मु बाहर बसुछि किंतु मोर मन कांदुछि किंतु प्रभु हृदय भांगुनाहांती जीशुंकर हृदय को दुख माने केते दिया होछि सेटा म परे कहबी किंतु चूर्ण करा होछि ब्रूज करा होछि के करूछंती सदा प्रभु बा पिता परमेश्वर इच्छा करूछंती जे जीशु कोन हेबार अछि चूर्ण हि हेबार अछि का पई मो पई आपण मानक पई एटा केमती पिता केमती प्रेम मु सब बेले आश्चर्य होए जे ए प्रेम ए स्वर्गर प्रेम केमती प्रेम जे निजर अद्वितीय पुत्रंकु एमती लोक मानक पई दियंती जे माने कि गोटे घंटा प्रभुकर सानिध्य मध्ये बसिबा गोटे रेस्ट बोली भाबंती किंतु होल डे गोटे केस किबा गोटे फाइनेंशियल मीटिंग पई बहुत बेनिफिट बोली भाबंती एमिति लोक मानक पई प्रभु चूर्ण करिबा को चाहिले जो लोक की घंटाटी चीनी आनिबा पई कि चावल आनिबा पई ठिया है कि रहि पारे नै कि घंटाटी रहि पारे बैंक रे डिपॉजिट करिबा पई कैश किंतु प्रभु को सानिध्य मध्य रे थाई किछि काम करिबा पई हाथ गोड़ चले नहीं एमिति लोक मानक पई परमेश्वर चाहुछन जे ताकर अद्वितीय पुत्र चूर्ण होन दैट्स व्हाई इट इज गुड फ्राइडे सेटा पई एटा शुभ शुक्रवार का पई शुभ आम मानक पई शुभ काहे कि शुभ हैला से जीसु को चूर्ण करा गला कंप्लीटली चूर्ण परे कोन करा गला ताको से ताहाको दुःखग्रस्त करी अछंती के गले सदा बड़ कष्ट मते ए वाक्य जाको बड़ कष्ट दिए काहे कि जने पिता सब बळे चाहिबो निजर पुओ को खुशी रखिबा पय आनंद रखिबा पय गोटे कि कोन गोटे आनी दउथि बसे नहीं पिता सब बळे कोन करे किछु गोटे आनी दउथि किछु गोटे कोथि जति कि मोर पुओ जो दुख रे न थांतु किंतु एठारे एमिति पुओ झियो मानक पई जने अद्वितीय पुत्र को दान करछन जो पुओ झियो माने कि
लायक का नहीं जमन की वर्दी नाहंती जमन की योग्यता बोलबा विषय नहीं एमिति पुओ झियो मानक पई तांकर अद्वितीय पुत्र को दुःखग्रस्त कराई देखो एटा केमति डिसीजन एटा केमति प्रकार योजना हेले प्रभु का जानନ୍ତି आम माने हेले सेमति योजना करि पारिबो कि दुई थर आपण माने पुओ झियो को कहिबे एटा टिके आने दुकान रो जाई कि दुकान रो आने से कहबो मु आनी पारबी नै एबे मते काम अछि बोली गेम खेलबा को बसबो आउ थरे कहबो देखे गोटे घंटा एबे गेम खेलु जाई कि आसे आउ थरे कहबो से कहबो मु एबे जाई पारबी नै परे केमति आपण मानकर व्यवहार हेबो आपण मान निजे चिंता करन जीविस नै लैंग्वेज चेंज नै कि कोन कहलु जीवनी बोले दांत दुई आड़े चुबई देले से लोकटा निजे बड़ बाहर को तार फिरे चली कि आने को नहीं कि मात्र हमर प्रभु कर प्रेम देखंतु एते वर्ष 4000 वर्षरु अवज्ञात जाकि कि माने वाक्य को तोळे खसा होची वाक्य को किछि भी मानु नाहंती वाक्य आरंभ रे किछि गुटे करूछंती किंतु वाक्य को से माने रेस्पेक्ट दउ नाहंती प्रभु जीसु को बा सदा प्रभु कर कार्य को से माने देखु नाहंती एमिति लोक मानन को पय गोटे योजना करिले हमर पिता जो पिता की निजर पुओ को अद्वितीय पुत्र को दान करे खाली दान करि देबे नै किंतु तांको चूर्ण करा हबो आ तांको दुःखग्रस्त करा आज गुड फ्राइडे आप मानक निमंते गोटे आशीर्वाद रो गुड फ्राइडे ओटे कहीं आम मानकर बुद्धि ज्ञान विवेक काम करूछि आज जहां वाक्य माने पढिबा को जाउछु ताहा आम मानकर बुद्धि ज्ञान रे विवेक रे बुझिबा को प्रभु एलाउ करिसंती बा पवित्र आत्मांकर उपस्थिति देइसंती से अंडरस्टैंडिंग आपण मानक हृदय रे देइसंती आपण मानक फैन बाजुछि एबे आपण मानकु फैन रो पवन बढ़िया बाजुची जे मानकु बाजुची से माने टिके सळक ही बसंतु न हेले ओधा वाक्य जाइतिबा ओधा वाक्य ओधा जगह रहि जिवो से फैन उड़ाई नै जिवो काई फैन उड़ाई नै जिवो से फैन ता आपण मानकु महानिद्रा प्रस्तुत नै मात्र गोटे जगह को नै पहुंचाई दबो लेकिन किंतु से दिन से गरम ताती रे आमर जीसु थिले गुड फ्राइडे रे से दिन आमर जीसु थिले किंतु से समय रे प्रभु जीसु केते जणन को ए ग्रुप ऑफ पीपल्स से माने केते सम ग्रुप ऑफ पीपल्स को व्यवहार करे किछि दल को प्रभु व्यवहार करे एई जो योजना अछि प्रभुଙ୍କର पिताଙ୍କର सेटा को सफल करिबा पय केतेरा ग्रुप को बाछिले आपण माने कोन ग्रुप रे अछंती लास्ट रे भावंतु मो पचारिबी नै आपण मान निजे भावंतु प्रथम ग्रुप तले जिबा देखंतु मनुष्यर रक्षा करिबा पय एटा सब ट्रेडिशनल टीचिंग आउ देबी नाही लेखि देइछि मु खाली मानव जाति रक्षा पाइबा पय प्रभु दोसरे हट कराइबे ए सब आउ कहिबी नाही डायरेक्ट मु पढेबी शिक्षा पॉइंट को देखंतु जिहुदा को द्वारा प्रथम जिहुदा को व्यवहार करा गला आज रो गुड फ्राइडे आरंभ करिबा पई बाहांत्या रे जिहुदा केते लोक को धरि कि आसीतिला तार बंधु मान को धरि कि आसीतिला सकाळे से आसीला आ कोन कहिला किछि कहिला कि कथा हैला कि हां तार आगु जीसु खुद कहले मात्र जिहुदा रो जीसु खुद कहले नहीं जीसु किस कहले उठ सबु देखो मोर प्रवचक आसुची जीसु खुद कहते पछरे कथा होते जीसु नहीं तांको दुख एमती कष्ट तांको लागुची मते एबे गोटे केते घंटा भीतर माडो हबो बोली जानि छथि आ जे समर्पण करबो से आसी पहुंची गला बोली सेंस होची हातरे लाठी सिंकुड़ी विभिन्न प्रकार सरंजाम धरिकी से माने आसी छथि गोटे डकायत को धरला बोली आसी छथि आ सेठी व्यवहार होचंती ताहांकर अंतरंग बंधु जे कि ट्रेजरर पोस्ट पाई छथि से मिनिस्ट्री जे कि टक्का पैसा तोड़ी धरबा लोक से आसी कि पहुंचुछंती जिहुदा प्रथमे हम माने देखिबा जिहुदा को द्वारा कोन हेची जीसु को निज बंधु ताको शिष्य
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ 22 ପଦ, କାରଣ ଯେପରି ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେହିପରି ପ୍ରୟାଣ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ତଥାପି ଯେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛି, ହାୟ ସେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ଜିହୁଦା ବିଷୟରେ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ନୋଟିସ୍ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଯେ ମୁଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି, ମୁଁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେବି, ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ପାପାତ୍ମକ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। এই তিনটা মিশন যୀଶୁଙ୍କର ରହିଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, ଯେ ମୋର ଯୋଉ ପିତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସତ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେଟା ହେଉ ବୋଲିକି, ମାତ୍ର ଯା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ତଥାପି ଯେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ହାୟ ସେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା କଥା ବଢିଆ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିଟିଂ କରନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଟ୍ କରିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ଚିଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେମିତି? ମୁଁ ପଚାରିବି, ହାତ ଟେକି ଦେଲେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ସେ ହେଇଥିବ, ହଁ ସେ କହି ମୋର କଥା କହିଦେଲା। ନାଇଁ, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଗୀତ ସଂହିତା 41:9 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା। କଣ ଲେଖାଗଲା? ହଁ ମୋହର ନିଜ ସୁହୃଦ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଯେ ମୋହର ରୋଟି ଖାଇଲା ସେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଗଇଠି ଉଠାଇଅଛି। এই ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମନରେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପଡୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ନିଜର ଜୀବନର ବେଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୀତ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୀତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରେ କେବେ ବି ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ଯେ ମୋର ନିଜ ସୁହୃଦ ବା ମୋର ନିଜ ଲୋକ, ମୋର ହାର୍ଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ସେ ମୋହର ରୋଟି ଖାଇଲା, ଆଉ ସେ କଣ କଲା? ମତେ ହିଁ ଗୋଇଠି ମାରିଲା ବା ମତେ କିକ୍ ମାରିଲା। এই বাক্য সফল হেবা নিমন্তে জনে আসিকি পৌঁছি যাইছি, হায় সে দণ্ডর পাত্র। বাক্য এতে প্রকার লেখা হয়েছি। আপনারা ভাবন্তু নাই যে হ্যাঁ মো বাক্য মন্দিরে তো ଅଛି, প্রভুଙ୍କର মন্দিরে ଅଛି, প্রভুଙ୍କ সহিত চালুছি, প্রার্থনা যিশুଙ୍କ নামରେ କରୁଛି, যিশুଙ୍କ নামରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭଜନ ହଉଛି, ହେଇଗଲା। नो, ହେଇ ନାହିଁ। କୋଉ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୋଉ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହଉଛି, କୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହଉଛି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜିହୁଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଅଛି, ସେଇଠି ଯୀଶୁ ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇଟା ଦେଖେ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଯୋଉ ତାରା ଅଛି ସେଇଟା ତୁ
କାହିଁକି ନା ସେ ତାରାରେ କଣ କରୁଛି, ସେ ତାରା ସବୁ ତାରାକୁ କଣ କରୁଛି, କଢାଇ ନଉଛି। କୃଷରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲେ, ତୁଇ ସେ ତାରା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଗସ୍ପେଲ ଗୋଟେ କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଗଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ସେଇ ଜିହୁଦାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବୋଲି। କାହିଁକି ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କହିଥିଲେ? ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଭଦ୍ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ, ଉପରେ ଉପରେ এইটা হচ্ছে যখন, এইটা হচ্ছে জিহুদা। ওকে, তাଙ୍କର সিটিং স্টাইল কেমতি থিলা, কেমতি পুরা রাউন্ড ହେଇକି ବସୁଥିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଯହନ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଟଙ୍କା ପଇସା ହିସାବ ସବୁ ଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ପିତର ବସୁଥିଲେ, ନହେଲେ ଜିହୁଦା ବସୁଥିଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଜିହୁଦା ବସିଥିଲେ ସେଦିନ? ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ମୋର ହସ୍ତ ତା ସହିତ ଥିଲା ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ମୁଁ ରୋଟି ଗୁଡ଼ାଇ ଯାହାକୁ ଦେବି ସେ ଏକା ବୋଲି ଯହନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ସେ ଏକା ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିବ ବୋଲି କହିକି ସେ କଣ କଲେ, ଗୁଡ଼ାଇକି ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ସାଇଡରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କି ସେଇ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ପକାଇବା ଲୋକ, ତୁ ନିଜେ କହିଛୁ, ତୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କରେ ବୋଲି କହିଲେ। ତାକୁ ସେଇ ଭଜରେ କଣ କହିଲେ, ତୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି କରେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଶୈତାନ ତାକୁ ପୁରାପୁରି କବ୍ଜା କଲା। ଆଉ ସେ ବାହାରିକି ଗଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ। ଆଉ ତାକୁ କଣ ମିଳିଲା? କିଛିଟା ଗୋଟେ ଲୋଭ ଥିଲା ତାକୁ। ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଲୋଭ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମାନେ ମନେ ରଖିବା, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସେ ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ଦଳର ଲୋକ ନୁହଁ, ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡର ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ଆମେ ନୁହଁ। କାହିଁକି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିହୁଦାଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହନ୍ତି। ସେ 3 ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ମିଶିକି ରହୁଥିଲା, ସବୁ ସଜେସନ ଆଡଭାଇସ୍ ବି ଦଉଥିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଲୋଭ ଥିଲା, ସେଇ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ କଣ କଲା, ତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଲା। ପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଣ ହେଲା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପରସିକ୍ୟୁସନ କେମିତି ଲାଗିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତାଙ୍କ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମାନେ କି ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମାନେ କି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି କିଛି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚୁମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ କି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆସିକି ସେ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ କି ମତେ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ। ସେଇ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିହେବ କି? ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହି ପଚାରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିହେବ ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ଲୋକ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇ ଜିହୁଦା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରିପେଣ୍ଡ କରିଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋର ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା, ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଲାଳସା ହେଇଗଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିଥିଲି, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାନ୍ତା, ସୁସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ
ता नेक्स्ट मोमेंट आपण मन जानती तार दशा कोन हैला से जाई निज को फांसी दे देला काहे से जानि नथिला जे एते दूर जीव कथा रिजल्ट कोन हैला देखो तो जुबन रिजल्ट कोन हैला तथापि जेउ लोक द्वारा शत्रु हस्तरे समर्पित हो अछंती हाय से डर पात्र फर्स्ट पर्सन जे की हेल्प कोला पिता को इच्छा सफल हेबा पई आ से होची चीटर सेकंड दल देखिबा आमाने मंदिरर महान व्यक्ति माने साहाय्य करथिले यीशु को पिता को एई इच्छा सफल करबा पई को इच्छा को तो प्रथम इच्छा जन्म द्वितीय इच्छा सब नहीं द्वितीय इच्छा दुख प्रश्न करा दिबो यीशु को आ तृतीय इच्छा कोन प्राण को पापार्थक बलि स्वरूपे उत्सर्ग करा दिबो एई तीनटा इच्छा को सफल करबा पई प्रथम के सहायता कले जेहुदा आ नेक्स्ट के माने सहायता कले महायाजक आ जाजक आ से पदाधिक माने देखो तो कोन हैला जहन 18-28 पद पोरे से माने यीशु को गोयापान को निकटरु प्रासाद को खेनी गले सेतेबेले प्रातः काल होइथिला आ से माने जेपरि असुचि न होई निस्तार कर्मर भज प्रतिपालन करि पारंती एथि निमंते निजे प्रासाद मध्य प्रवेश कले नाही बड़ आश्चर्य पवित्र लोक माने से प्रासाद भितरे जाउ नाहंती को प्रासाद भितरे पिलातम को प्रासाद भितरे लोक मानकर खुआइस थिला लोक मानकर ड्रीम थिला जे से भितरे जाई के देखिबा पिला को बढ़िया सजाई छंती ताकर प्रासाद एथि गोटे झुमर अछि सेठी गोटे बालकिया पत्थर पराटा गोटे रखि छंती से पाखरे गोटे सुनार खंबो अछि पुनी टिके जाई तो ताकर ऑफिस टिके देखबा मात्र से समय रे मानकर डेडिकेशन देखो तो ई महाजाजक मानकर डेडिकेशन से माने निजे असुचि हि जिवे बोली कि विजातीय मानकर गृह रे प्रवेश मध्य करबार नै ताकर प्रासाद रे रहिबार नै से माने बाहर रहि कि आसी चंती से माने जति से भितरे पळैले असुचि हि जिवे एते की धार्मिक लोक एते की पवित्र लोक जीसु को चिनी पारु नांदी ताकर साइड रे आकाउछन नेकी से माने प्रासाद को नै गले आ निजे असुचि न हेता को चेष्टा करी से जीसु को पई आसी छथि कोन हैला अतय पिला तो से मान को निकट को बाहर आसी केते स्ट्रिक्ट बाबंतु पिला तो कइले गवर्नर से कोई थांदा पिला तो अरे मूर्ख माने से माने ताकू धरि करी आसो बोले गोटे गोदा सोचे धरते आ झिकी झिकी आनी ताले मात्र पिला तो कोन रेस्पेक्ट देले तांको स्ट्रिक्टनेस तांको नियम कानून को रेस्पेक्ट दे से कोन कले बाहरी आसी पचारिले ए लोक विरुद्ध रे तुमे माने क्यों अभियोग आनो छ ए यीशु को विरुद्ध रे कोन अभियोग आनी छ जे पचार बापे बाहरी आसीले गवर्नर जणे एमानकर नियम कानून पालन करिबानो स्ट्रिक्टनेस देखंतु एते धार्मिक एते स्ट्रिक्ट असुचि स्थान रे से माने जानती नहीं आ से असुचि व्यक्ति आसी के पचारु छंती आ से असुचि व्यक्ति को जाई कि माने पवित्र यीशु को विषय कहबा को डरू नाहंती किंतु तांको सहित कथा एवं भीतर को जीवा पई तांको पाखरे कोन धार्मिक होया आश्चर्य माइंडसेट ठीक आज के सेमते लोक अछंती कि खाली रविवार का खाली किछि गोटे प्रार्थना थियो बोले से दिन आका आज भी प्रेयर करा होतला नेकी बिशप साहब प्रेयर करथले कोन प्रेयर कले केवल माने रविवार को गोटे परंपरा भाव रे आ रविवार रे गोटे धार्मिक बोली कि माने न देखाई सत्य रे माने नीचे प्रभु को प्रेम करी सेही धार्मिकता माने पाई परिबा सेति में साहाय्य मागी नेकी आज मु मध्ये कहबा को चाहूची एई लोकटा माने कोन कहउछन देखन यीशु को विषय रे से माने असुचि हेबा को इच्छा करना ताकर कथा देखन 18-30 पद जहन से माने ताको उत्तर देले ए लोकटा जदि दुष्कर्मकारी होई न थांता ताहा गेले आमे माने ताहा को आपन को हस्त रे समर्पण करि न थांतु प्रथम कथा कहउछंती दुष्कर्मकारी यीशु को कोन कहआ जाउछे दुष्कर्मकारी कोन दुष्कर्म कले यीशु कोन दुष्कर्म करथिले से अंध को दृष्टि देखिले ताहा दुष्कर्म की कुष्ठी मान को सूची करथिले ताहा दुष्कर्म की जे माने चाली पर नथले ताको चालीबा
प्रभु सुस्थ कले से माने दुष्कर्म बोली कहिथिबे कि के कहिथिबो दुष्कर्म बोली कोन पय दुष्कर्म हैला ए दुष्कर्मकारी कोन दुष्कर्म कले पिला तो परे कथा हेले देखंतु 31 पद सेति रे पिला तो समान कहले तुमे माने यहा को घेनी जाई तुम मान को व्यवस्था अनुसार यार विचार करो जिहुदी माने ताहां को कहिले काहा को प्राणदंड देबा आम मानकर अधिकार नाही एटा बड़ अद्भुत लागु नै आपण मानकु गोटे गवर्नर कहि देबेनी मारी दियो ताकु देई गई जो तुम व्यवस्था जहा अछि से अनुसार मारी दियो चांस दिला ना नै कहि देबे ना गुड सरकार कहि देबे मारी देबा कथा मारबा पे इच्छा अछि तो जिसो को से मानबो हेले एबे तो कहि देबे ना शासन करता मारो जो मारी दियो तोर व्यवस्था अछि मारी पको ए माने कहउछथि आमर मारबार अधिकार नै गयो काई बोले से समय रूल थिला सेटा अलगा कथा से कोटे आउ जीवन नै लेट हिजो रूल थिला मानि पारबे नै सत कथा किंतु एठी गोटे विषय देखिबा को पाउछु एई सब कथा वार्ता काहे की होउची नेक्स्ट वर्स देखंतु ठीक है पढो जे 19 पद पढो ये जोहनर 19 पद सेथिरे प्रधान जाजक और पदाधिक माने ताहाकु देखि चित्कार करि कहिले क्रूसरे चढ़ाओ पिलातो से मानकु कहिले तुमे माने ताहाकु झिनि क्रूसरे चढ़ाओ कारण आबे ताहार कोनोसी दोष पाउ नाहु आउ थरे कहिले पिलातो गोटे घटना हैला केते कथा बार्ता हैला केते प्रकार आर्गुमेंट हैला सरला परे से बरब्बा को डाकिले बरब्बा को सहित ठिया गले बरब्बा जे डकायत थिला फ्रीडम फाइटर थिला ताकू डाकी कहले जे बरब्बा को छाड़ीबी ना यीशु को छाड़ीबी से माने कहले बरब्बा को छड़ाओ तापरे ए घटना घटला क्रूसरे चढ़ाओ कहला मु क्रूसर चढ़ाइबे नै कम माने जाके चढ़ाओ हेले ए माने जे चढ़ाइ देबा कथा सेबे मध्य चढ़ाओ ना काहे की एक्चुअली काहे की ए माने ताकू चांस अछि यीशु को मारिबा पई हट करिबा पई काहे की से माने हाथ दउ ना दे हां दोस्तों किसी नहीं दोस्तों किसी ना नहीं दोस्तों किसी नथिला फर्स्ट प्रेजेंट करेक्ट दोस्तों किसी नथिला ताकू नथिला दोस्तों बिनो करी मारि पारबे नै पत्थर मारि पारबे नै ओके सेटा भी ठीक अछि मु देले आसी पॉइंट रे पर 15 पद पढिबा सेथिरे सेमान चित्कार कले ताहाकु बोध करो क्रूसरे चढ़ाओ पिलातो से मानकु कहिले आबे तुम मानको राजा को क्रूसरे चढ़ाइबा प्रधान जाजक उत्तर देले काइसर को बिना आम मानकर आउ राजा नाही गोटे समय आसीला पिलातो कहउछंती जे तुम मानकर राजा ये मात्र जीशुଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଲୋକ ଯେମାନେ କି ମନ୍ଦିରର ସଭା ଥିଲେ ଦିନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇସ୍ତର ଛଡା ଆମମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଆଜି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଜୀବନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ जे जस्ट संडे रे आसे की जस्ट किछि गुटे धार्मिक संगठन रे जाई की गुटे रिवाइवल मीटिंग होची जस्ट दुईटा गीत गाई देई की एके आमान को उपासना लीड कर देई की लागुथिबो जे आमे धार्मिक होछु आमान धार्मिक होछु आमान को किछि आवश्यक नै सेमति चलिबो नाही एठी मध्य से माने बहुत धार्मिक थिले मु आपन प्रथम विषय कहली से माने गुटे स्थान रे पाद मध्य दउ नथिले निज को असुचि न करिबा पई आउ गोटे विषय को देखुछंती से माने हस्त उठाउ ना हाथी मारिबा पई मारी देले काले प्रभु को दंड आसीबो भय अछि किंतु से मानकर चक्षु एते अंध केमती अंध होय चक्षु आपण माने निजे देखुछंती से माने गोटे विषय लागि छंती जे जणे मरि जीवाटा भलो काहे कि से दीप जण अछंती महादाजक से भितरु जणे कहउछंती जे ए जणे जीसु मरि जीवाटा भलो बर एते जण तो बंची जिवे ना ए फालतू शिक्षा रो बंची जिवे हेले एते अंध ए माने हेबार कारण कोन गोटे विषय क्रूस रे हत हेबा पई
किंतु रिजल्ट कोन आपण माने देखिबे कि आमाने रिजल्ट को डायरेक्ट जीवा आउ तळे नियंतु एया देखंतु रिजल्ट जोहन 19:11 जीसु उत्तर देले जदि पूर्वरु आपणकु दत्त होई न थांता ताहा हेले मो विरुद्ध रे आपणकर कोनोसी अधिकार न थांता एनु जे मते आपणक हस्तरे समर्पण करि अछि ताहार पाप गुरुतर जाजक मानक विषय रे मते कुआ गला है कोन कुआ गला ठीक कथा अधिकार तुमको दिया जायछि मात्र अधिकार मोर पिता दैछन्ति जे कि स्वर्ग रे बसिछन्ति सेही अधिकार तुमको दिया जायछि पई तुमे अधिकार देखाउछ मते इट्स ओके तमर कथा मु किछि कहू नै मात्र जेउ माने तुम हस्तरे समर्पण करि अछन्ति से मानकर पाप गुरुतर आर अर्थ कोन मु गुड फ्राइडे रो कथा कहूछि एने केन कथा कहू नै गुड फ्राइडे दिन कोन होइतिला सेही स्टोरी आके कहूछि जाजक माने कोन कहउछन्ति जे क्रूसर चढ़ाओ बोध करो मारी पकाकू हम दरकार नै ए राजा हम राजा काइसर से काइसर राजा रो दास कहउछन्ति जे ये तमर राजा को कोन मारी देबा से माने कहउछन्ति हम काइसर छोड़ा के राजा नै सेठी पई यीशु कहिले जे जो माने बा जे तमर हस्तरे मते समर्पण करूछि तार पाप गुरुतर एटा होछि रिजल्ट परमेश्वरଙ୍କର वाक्य सफल हेबो ही हेबो आपण माने निजे चिंता करंतु जे आपण माने केउ ग्रुप रे अछ कोन यीशु को सहित दुख भोग करूछन्ति ना यीशु को दुख भोग पई आपण दायी होछन आपण माने कोन निजे दुखी हे कि अन्य को खुशी दउछन्ति ना आपण माने अन्य मानकर दुखर कारण होछन्ति एटा ही पार्थक्य परे देखिबा आउ गोटे दल बा आउ गोटे विषय पिलातों द्वारा का द्वारा हैला एबे देखो जेहुदाଙ୍କ द्वारा सफल हैला जातक मानक द्वारा सफल हैला बा पदातिक मानक द्वारा मध्य हैला आउ थर्ड नंबर पे वर्तमान पिलातों द्वारा पिलातो कोन कले जे केमती हैला तार सब सरकार गवर्नर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एमएलए काउंसिलर समस्त को आमानकर परमेश्वर बाछन्ति प्रेज द लॉर्ड भूल करे लागो छै कि ए गवर्नमेंट गोटे बड़ विचार गवर्नमेंट आसला सतरे ए गवर्नमेंट कोइबा अधिकार नै जेबे जाको परमेश्वर अलाउ करबे नै से गवर्नमेंट आसीबो नै हालेलुया हालेलुया औसी महाजाजकଙ୍କ द्वारा कोन हैला देखो नेक्स्ट जीवा माने माथ्यू 27:1-2 देखो प्रभात होते समस्त प्रधान जाजक पुनी लोक मानकर प्राचीन वर्ग यीशु को बोध करिबा निमंते ताहाको विपक्ष रे मंत्रणा कले आ से माने ताहाको बांधी घेनी जाई पिलातो नामक शासनकर्ता को हस्त रे समर्पण कले जे समर्पण कला से कोन तार पाप केमती गुरुतर के समर्पण कला मंदिर रो लोक माने नै कि आ कोन हैला देखंतु महाजाजक मानकर प्रश्न बहुत प्रकार प्रश्न पचारिले तू कोन परमेश्वरଙ୍କର पुत्र तुमे पई अछ कहले प्रभु नै कि विभिन्न प्रकार विषय हेछि सेटा कथा बात करबा नै तीनटा से ट्रायल्स हैला सी मंदिर भीतर तीनटा ट्रायल्स हैला परे बाहरी की पिलातो पाखरे ट्रायल्स चलिछि वर्तमान कथा बात देखंतु यीशु ख्रीष्ट आ पिलातोଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ देखंतु पिलातो बारंबार कहउछन्ति जे मु दंड देबी नै तुम मानकर व्यवस्था अनुसार तमे दंड देई पड़ो परे गोटे विषय कहिले जोठी कि पिलातो मते अटकी गले लोक माने मते बहुत कानी से माने कोन कहिले जे निजु को राजा कहउछि से काइसर को चैलेंज करूछि से काइसर राजा को कहउछि जे तू राजा नहे मु राजा बोले कहउछि एटा से तार दोष यीशु निजु को राजा बोले कहउछि पहिला कोई डोरी गले ओ हिंदी अछि कि ठीक है यीशु को नहीं गरी पचारि यीशु को नहीं कि पळाइले आ यीशु को विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारले तुमे राजा की यीशु कहले हां मोहर राज्य एठी र नाही मोर राज्य दृश्यमान नाही मोर राज्य अन्य राज्य आ गोटे दिन दृश्यमान मध्य हेबो सेटा गोटे दिन ए पृथ्वी रे जगत रे लोक माने देखिबे से राज्य को किंतु वर्तमान दृश्यमान नाही से राज्य
ସେଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି ବୁଝାଇ ଦେଲେ ପିଲାତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ ପିଲାତ, ସେଥିରେ ପିଲାତ ତାହାକୁ କହିଲେ ଆମକୁ କଥା କହୁନାହ, କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ପଚାରିଲେ, କହିବାକୁ ନାହିଁ। ତମେ କଣ କୁହ, କୋଉଥିରୁ ଆସିଛ? କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ କହିଲେ ମତେ କଥା କହୁନାହ, ମତେ ବୁଝାଇଲେ ସିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବି। ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୁଣି କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି? କାହାର ଅଛି? ବିରାଟଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯୀଶୁକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପିଲା ତ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହସା ଲାଗିଥିଲେ ନାଇଁ କି ମତେ ମୁକ୍ତ ନାଇଁ କି କଣ ପରେ କଣ? ତୁମର କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇବାକୁ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା କି ତୁମେ ଜାଣୁନାହ? ତମେ କି ଜାଣିପାରୁନ କି ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି? ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଆଇ ଏମ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ନାଓ। ଏଠି ମୋ ରାଜା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଟିକେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଯେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି ତାହାର ପାପ ଗୁରୁତର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। କଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୋଲାଇଟଲି, ଜେଣ୍ଟଲ, ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଇଁ ନାଇଁ କି ସେ ରିଲେସନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଯାହା ଟିକେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଇଁ ଏଲାଉ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ସେ ଅନ୍ଧ କରିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେମିତି ବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଲାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖିକି, ଗାଲ ଦେଖି ଦେଖି ମାରୁଛନ୍ତି, ଜୁତାକୁ ମାନେ ଜୀବରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଉଟା ସହିଥିଲେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସେଟା ସହୁଛି, ସେଟା ସହିଛି, ଆଜି ତାକୁ ସହି ଆସିଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ସେଟା ସହି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅଧିକାର କେବଳ ଏଇଠିର ସରକାର ମାନଙ୍କର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଅଧିକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ତୁଚ୍ଛକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୋ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କା ଦ୍ୱାରା ବୋଲିକି କହିଲି ମୁଁ, ପରେ ନାଇଁ ଏବେ ପିଲାତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେ ପରେ ହେରୋଦଙ୍କ ପାଖରେ ପଠାଇଲେ। ହେରୋଦ କହିଲେ, ହେରୋଦ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରେଡି ହେଇକି ବାହାରିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି ସେ କେବଳ ଜଗିଥିଲେ। ଆଉ ହେରୋଦ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ମେକଅପ୍ ହେଇକି ବାହାରିଲେ। କାଇଁ ଯୀଶୁ ବୋଲା ନର୍ମାଲ ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ରାତି ସାରା ଚାମୁଡ଼ା ବିଧା ସବୁ ଖାଇକି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୀଶୁ କି କହିଲେ ହେରୋଦ ଦେଖି କହିଲେ। ପରେ ନାଇଁ ଆକୁଆରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, ଅପମାନ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଛାଡ଼। ପରେ ଆଉ ଥରେ ପିଲାତଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ। ପିଲାତଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ପିଲାତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କିଛି ଆଉ ନ କହିପାରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଲେ? କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିଲେ। ଫାଇନାଲି ସେ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲା, କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋହନ 19:17 ତହିଁରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ। କେମାନେ? ଯେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। କା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବିଷୟ ସଫଳ ହେଲା।
से माने होचंती सैनिक माने आउ सेनापति माने सेनापति गोटे थिले अवश्य और चारिटा सैनिक थिले ओके 4 सोल्जर्स एंड 1 सेंचुरियन सत सेनापति ओके এই পাঁচ জনଙ୍କ দ্বারা ক্রুশরে হত করিবা মানে जो विधि রয়েছে সে সব দেখা যায় মানে দেখিବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଏମିତି କରାହବ ସେମିତି କରାହବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମିତି ରଖାହବ এই ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଏକ୍ଜିବିସନ କରନ୍ତି ଆଉ ଚାରିଟା ସୈନିକ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତି ମାରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେ ସବୁ ଦଣ୍ଡକୁ ଏକମ୍ପ୍ଲିଶ କରନ୍ତି ସେ ସୈନିକମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନିଆଗଲା କୋଉ ଜାଗାରେ ନିଆଗଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଗଲା ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୁଏ ଗାଡ଼େଇବାକୁ ବୋଲି ମାନେ ଏବେ କ୍ରୁଶ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ବୋଇବାଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ନେଇକି କ୍ରୁଶ ବୋଲି ଏମିତି ଥିବ ଏମିତି କ୍ରସ୍ ହେଇ କରିଥିବ ଗୋଟେ ପଛଆଡ଼େ ଲାଞ୍ଜ ପରା ବାହାରିଥିବ ସେମିତି ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ କ୍ରୁଶ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏମିତି ତାକୁ ଧରାଉଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ଯାହା ଝୁଲେଇବେ ଏମିତି ହାତରେ ସେତିକି ପାର୍ଟକୁ ଲଗୁଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ପ୍ରାୟ 70 ରୁ 80 ପାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଓଜନକୁ ବହିବା ପାଇଁ ମାରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସୈନିକ ମାନେ ବହୁତ ସେଟା ଟେକେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମତେ ହେବ ନାହିଁ କହିଲେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୀଶୁ ଆପେ କ୍ରୁଶ ବହି କପାଳସ୍ଥ ନାମକ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଗୋଲଗଥା ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଠାକୁ ବାହାରି ଗଲେ କେମିତି କରଲେ ସେ ମାଡ଼ ପାଇଲେ କି ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ଆପେ କ୍ରୁଶ ବହିଲେ आश्चर्य जीशु कि मते बहुत हटकाच लागे एई वाक्य मते कारण जीशु को के बाध्य करि नांती क्रूस बहिबा जीशु को के बाध्य करि नांती दुखग्रस्त हेबा पई जीशु को केही बाध्य करि नांती चूर्ण हेबा पई से निजे बाछिले पिता मोर पितांकर इच्छा गोटे समय आसीला आपण माने मने पकाइबे गोटे पीतर बोली कि थिले तांको शिष्य साइमन पीटर आ से कोन बोले उठिले आ कानो काटी पकाइले जनकर नै कि जनकर कानो एंती करी काटी देले एक्चुअली से बेकोरे मारुतिले कि कोटी मुंडो फाड़ा को पुलिस मारुतिले कि मारी पकोतिले बेटी के समान कानो छिनी गल परमेश्वर पुत्र से समय अनेक कथा कहले कोन कहले के कहबो बहुत तो ठीक एक्सरसाइज रो निदो आसुची कोन कहले ভিতরং को जीशु कोन कहले कानो काटिबा परे मंडा को संस्थान रखि दियो फास्ट विषय सेकंड दिन तो हां गुनगुना का के बहुत होवा नहीं हां वो जति कहबी अछंती असभ्य सेना बाहिनी अछंती आसी आ सब को मारे पकाइबे आउरी कोन कहले जे खड़ग द्वारा बच्चे से खड़ग द्वारा मरे कहले आउ कोन कहले सब बाइबल पढुतो जना पढुଛି सब रोग तो बाहर छै हां ठीक है आप नहीं सेटा तो है लागाई पितर रोग कोन करी आउ किछि कहले कि कोइ ना किछि आउ एतिया को मने पढुଛି ना हां आउ गोटे कथा कहले मन रखंतु एई कथा मु जानिथि एई कथा बाहरिबो नै मोर पिता देइथिबा पान पात्र कोन मु पीबी नाही कहले के कहले खंडा रो मो पिता देइथिबा पान पात्र कोन मु पीबी नाही प्रथम सेंटेंस सेटा परे बोलगा कहले हालेलुया मो पिता देलाटा मु पीबी के रोकबा कहबो नै सेई यीशु एबे आपे क्रूस को बहन करी से आरंभ कले तांकर से चूर्ण हेबा प्रोसेस टाको सेठारे से माने ताहाको क्रूस रे चढ़ाइले और ताहाको सहित आउ दुई जण को चढ़ाइले आउ वर्तमान मो शॉर्टकट करी की सरै समस्त ध्यान देके सुनंतो केते मिनिट कहिली मु बहुत समय कहि देली ना
निद आसला समस्त को लास्ट समराइज करी बंद करूची देखंतु सेही जगह रे क्रूस रे हत करा गला जण को हत करा जाय नै किंतु 3 जण को हत करा गला आ सेही समय रे 4 जण सैनिक कोन कले तांकर वस्त्र को 4 भाग कले बंटा कले आ गोटे वस्त्र थिला जोटा कि बहुत प्रीशियस थिला बहुत दामी किया थिला काहे कि से समय रे प्राय वस्त्र पिंदिबा लोक मानकर माने बहुत अभाव थिला एते भी भलो फैसिलिटी न थिला गोटिए स्टिच न थाई कि गोटे वस्त्र पिंदी थिले जीसु आ सेही वस्त्र पई ए माने 4 जण गुली बांट कले से माने आरंभ कले काहे कि हेला एटा व्यवस्था रे लेखा जायतिला ठीक अछि वर्तमान आपण माटी के ध्यान केंद्रित करबा के चाहिबे क्रूस तळे 4 जण सैनिक थिले जे माने कि वस्त्र पई लड़ाई करूथिले बा वस्त्र हरण करबा चेष्टा करूथिले आउ 4 जण थिले जे माने कि यीशु ख्रीष्ट को क्रूस तळे रही दुखित होथिले के माने से जोहन मरियम मरियम 3 थर मरियम और गोटे थर जोहन 3टा मरियम थिले सेठी हैला 3टा मरियम थिले गोटे मरियम सी भितर भयंकर मरियम थिला तातो 7टा भूत आत्मा बाहर थिला 7टा भूत आत्मा छोड़ाई थिला से मरियम आज क्रूस तळे देखि ओनाई कि बुझी पाउ ना जे ए यीशु ख्रीष्ट काहे कि मरुछंती आउ जणे मरियम अछंती से मरियम गोटे धनी व्यक्ति रो वाइफ थिले आउ जणे मरियम थिले जे कि भविष्यवाणी सुनिथिले चाइल्ड डेडिकेशन समय रे से के मां हां आको मां देखि ताको भविष्यवाणी करा जायतिला कोन भविष्यवाणी जे ये पुत्र तोर जो पुओ अछि से तोर हृदय को काटिबो तोर हृदय पेन आनिबो बोली भविष्यवाणी करा जायतिला वर्तमान से पेन से मां फील करूछन आ ए समय रे क्रूसरे हत यीशु को एई 4 जण देखुछंती अनाउछंती एई 4 जण मध्ये अछंती आ एई 8 जण को जणे अनाउछंती से होछंती सत्य सेनापति मुकोर पई सब कहूची प्रथम विषय होची यीशु ख्रीष्ट को क्रूस रे हत हेबाटा देखिबाटा केते कष्ट होइता आपण मानक पय आपण निजे ध्यान दियंतु टिके भाबंतु टिके चिंता करंतु पिठी जाको पूरा पूरी खड़ी ही जाई हाथ रे शक्ति नहीं रात्रि सारा चापुडा खाई मुहर स्ट्रक्चर चेंज हो जाई सेही समय रे आपण माने निजे तांक सहित बुली बुली कि उत्तम कार्य देखिछंती तांकर हसीबा देखिछंती कांदीबा देखिछंती तांकर चिंता करिबा देखिछंती तांकर शिक्षा सुनिछंती सेही यीशु को हत करिबा को देखुछंती आपण माने केमति लागिबो अवश्य आपण माने सेही सही पारिबे नहीं किंतु ए 4 जण सहीबा कैपेसिटी थिला पई से माने को प्रभु रखिथिले काहे कि रखिथिले जेमति कि सत्य बाणी रेकॉर्ड करा जाबो प्रेज द लॉर्ड सत्य बाणी क्रूस रे जो हत हैला समय जो 7टा बाणी कहिथिले पुत्र ईश्वर को पुत्र सेटा जेति रेकॉर्ड करा जाबो सेति पई म सत्य बाणी कहिबा को चाहिबी प्रथम बाणी से कहिले जेते बेले वस्त्र सब एई सब चाली थिला ताको सम्मुख रे बहुत से गोटे दिन सब होई जेते हे पिता एमान को क्षमा करो कारण एमाने कोन करूछथि ताहा जानि नाही आश्चर्य कोन माने ए चारिटा सैनिकଙ୍କର इतिहास रहिछि से माने लेखि चलती गोटे बुक रे चारिटा सैनिक भितर 2 जनकर पुस्तक अछि आ से माने लेखि चलती जे आ माने आजि पर्यंत सुनुतिलु जे मु निर्दोष क्रूसरे हतैला पर लोक माने कहउछथि मु निर्दोष मते काहे कि मारुछथि एटा अन्याय एटा अत्याचार बोली कोई कि मरुछथि मात्र एटा गोटे प्रथम तरे सुनुछु जे हे पिता ए मानको क्षमा करो बोली कहउछथि सबु छानिया से भितर सत्य सेनापति भी सुनी कि छानिया ए बोले जे एरी एना केति लोक ना अन्याय बोली कहउछि ना अत्याचार बोली पार्टी करूछि ना बोथा होछि मते ना मते चिंता लागुछि बोली किछि कहू नै हे मानको क्षमा करो बोली प्रार्थना करूछि केडे भयंकर
ଏତିକି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏ ଦିଟା ଚୋର ଅଛନ୍ତି ସାଇଡରେ, ଏମାନେ ରାଗି ଗଲେ, ଏମାନେ ମାର ଖାଇ କି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ଯୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ, ତମେ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲିକି ନା କହିଲେ ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କହିଲା ତମେ ଯଦି ସତରେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲେ ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ ବି ବଞ୍ଚା। କଣ ଏ ପିତା କ୍ଷମା କର, ପୁଣି ନିଜେ ବାହାରି କରି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆ ଦେଇ ନାହିଁ, ମାରି ପକା ବୋଲ ବାଟ ସେଟା। ଯଦି ତୁ ପୁତ୍ର କ୍ଷମା ନାହିଁ ମାର ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟାରେ ଥିଲେ ଚୋର, ସେ କଣ କହିଲା, ଏଇ ତୁ ତୋର ଦୋଷ ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ମୁଁ ମୋର ଦୋଷ କରିବା ଲାଗି, ଚୋରି କରିଥିବା ଲାଗି, ଲୁଟଣ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ମାତ୍ର ଇଏ କିଛି ନ କରିଥିବା ଦୋଷ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ହେ ଗୁରୁ ମତେ ମନେ ପକାଇବେ, ବାସ୍ ସେତିକି ଆଗେ କହିବେ, ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ। ହାଲେଲୁୟା। এইটা সব চালিলা, প্রথমরে পিতাকে কইলে ক্ষমা করে দিও, ক্ষমা হইগলা সমগ্র মানব জাতিকে। দ্বিতীয়রে প্রশ্ন থিব গোটে লোককে যে জীবন সারা মু প্রভু পাপ করিছি, এবে মু তোমার পাখে আসলে তো মতে ক্ষমা দেব কি, সেটা বি সলভ করে দেলে প্রভু যে হ্যাঁ তু ক্ষমা মাগলে মু এবে ক্ষমা দেই দিবি, সরলা কথা। এবে তৃতীয়রে তাঙ্ক পরিবার দেখুচন্তি তলরু থাই করি, মো পাই কোন যোজনা, মু তোর মা যখন ভাবুচন্তি মো পাই কোন যোজনা, মু তো তোম ভাই কজন, মু কোন করিবি, এটু তু পড়াইবু মো লাইফ রে, হে ভাই তু তো পড়াইবু যিশু ভাই, মু কোন করিবি, দুঃখরে দেখুছন্তি 3 বর্ষ তোর পছরে বুললি, মু কোন পাইবি। যিশু সেতেবেলে তৃতীয় বাণী কইলে, কোন কইলে, ଦେଖ ତୁମ ମାତା, ମରିୟମକୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର, ଯୋହନଙ୍କୁ ଯୋହନକୁ କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ ତୁମର ତୁମର ମାତା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ଯୀଶୁ ସେଇଟା ବି ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଇ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇଟା ବି ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ କି? ପରେ କଣ ଥିଲା କେ କହିବ, ତିନିଟା ହେଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନ୍ଧାର ହେବା, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ରେଫରେନ୍ସ ଦଉ ନାହିଁ, ହଁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି କହି ଦଉଛି। ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ ହେଲା ସେ ସମୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। এটা কোন করুଛନ୍ତି প্রভু একচুয়ালি, চূর্ণর প্রসেস। চূর্ণ মানে কোন, গেটসিমানি মানে কোন, গেটসিমানির অর্থ কোন, অঙ্গুরକୁ পেশি পেশি কি জুস বনা হবো, সেইটা সেইটা চূর্ণ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ମୋହର ପିତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଡାକିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେ ପବିତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଡାକିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଆମର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁ କହୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଗଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ହେ ମୋହର ପିତା ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିହେଲା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ଆମ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ଏବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ହେ ପିତା, ତୁମେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କଲ। ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରବାକୁ ପଡିବ, ହେ ପିତା, 10ଟା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଁ ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହେ ପିତା, ମୁଁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସପ୍ତାହ ସାରା ରହି
ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଅଛି। ସେଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମମାନେ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବା ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଏବେ ପିତାଙ୍କର ସେଇ ଖୁଆରରେ ବା ପିତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଆମମାନେ ଗର୍ବ ମନେ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଇଜି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଇଫ୍। ଆସିବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସରାଇ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସରାଇ ଦଉଥିବା ନାଇଁ କି 2000 ବର୍ଷ ତ ହେଇଗଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରଲେ, ରକ୍ତ ଗଲା, ସରିଲା, ଶୁଖିଗଲା ରକ୍ତ। ଏବେ କ'ଣ କରାହବ? ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ହେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥିବା ଯୀଶୁକୁ ମନେ ପକାଇବୁ କାହିଁକି? ଆମେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ଦିନ, କାହିଁକି ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଏବେ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ହେ ମୋର ଯୀଶୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲ? ହେ ମୋର ପିତା, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି, ସେ ସମୟରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲ? ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଯେମିତି ସେଇଟା ଯଦି ଥିବ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଆପଣମାନେ ଉପାସନା କରିବା ବେଳେ ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ଅନେକ ରହିବ, କ'ଣ କହିବି ବୋଲି କାନ୍ଦୁ যাব ନାହିଁ। କେତେଜଣ କାନ୍ଦୁ କ'ଣ କହିବାର ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଗୌରବ ସୌରଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି ହେଲେ ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି, ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ପ୍ରଶଂସା ଆସୁନାହିଁ। ଆଜି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗରିବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗରିବ ଲୋକ କେବେ ବି କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଗରିବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ସ୍ଥାନରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଲାଳନ ପାଳନ ତାଙ୍କୁ ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକା କରାଗଲା, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି ନେକେଡ୍ ହେଲେ, ନେକେଡ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ଡ୍ରେସ୍। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୱିଥାଉଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ମାନେ କ୍ରୁଶିଫିକ୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରେସ୍ ନଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ପିଇବାକୁ ପାଣି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସେ ମନା କଲେ, କାରଣ ସେଠି ପେନ୍ କିଲର ମିଶିଥିଲା। ଆହୁରି ସେ କାହିଁକି ମନା କରିଥିଲେ, ପେନ୍ କିଲର ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରିଥିଲେ? ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବଥାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଉ ବଥା କି ଆମମାନେ ସହିବାର ଥିଲା, ଯୋଉ ବଥା କି ରିକି ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସହିବାର ଥିଲା, ସେଇ ବଥା ମୋର ଯୀଶୁ ସହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଲା ଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ପେନ୍ କିଲର ଥିବା ପାଣିକୁ ସେ ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମଥରେ ଦିଆଗଲା କିଛି ପାଣି ଯୋଉଠି ପେନ୍ କିଲର ନଥିଲା, ସେଇଟା ସେ ପିଇଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ, ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସମାପ୍ତ ହେଲାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ମାଇ ଡେଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଉ ମିଶନ ତମେ ଦେଇଥିଲ ପିତା ମୋତେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାସ ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ଦ ରେସ୍, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତମେ ଯୋଉ ଦାସ ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାପାତ୍ମକ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ବୋଲି ଶେଷ ବାଣୀ କହିଲେ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ମୋର ପ୍ରାଣ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି ଯୀଶୁ ଆମର ଯୀଶୁ ନାଇଁ କି? ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପଲକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି। ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ହେଇକି ଆସିବେ, ଯାଞ୍ଚ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଉପରେ ଛାଡ଼ିକରି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଦା ଆଜି ମାଠ ବାଜିଛି ପେନ୍, କି ପେନ୍ ସମାନ ତତେ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏପଟେ ସେ ସୈନିକ ମାରିଥିବ ଯୋଉ ମେକଅପ୍, ସେ ସୈନିକକୁ ଦେଖି କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୋର 70 AD ରେ ତୋର ବଂଶକୁ 70 ଶତାବ୍ଦୀ ଆସୁ କହିଲେ କି ସେମିତି ନାଇଁ, ମାତ୍ର ହେଲା କାହିଁକି ସେ କହିଥିଲେ ଅଲରେଡି ତାର ପାପ ଗୁରୁତର, ଯେମାନେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାର ପାପ ଗୁରୁତର,
वर्तमान लास्ट विषय पढ़ी कि बंद करेंगे। प्रेरित 2:23 ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଓ ପୂର୍ବାଜ୍ଞାନୁସାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଓ ପୂର୍ବାଜ୍ଞାନୁସାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୃଷାରୋପଣ କରି ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। କୃଷରେ ହତ ହେବା ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ କେହି ଉଠୁଛନ୍ତି, କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଇଡ ଜମ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଧନସ୍କ ରୂପେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଛିବେ ଏଇ ଜାଗା ତାହାକୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୃଷାରୋପଣ କରି ବନ୍ଧ କରାଇଲେ ଇଚ୍ଛା ତ ସଫଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡରେ କି ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକ ଯଦି ହେବେ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କଥା କହି କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଜିହୁଦା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ରିଜେକ୍ଟ କଲା, ମନା କଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଯାଜକମାନେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମମାନେ ମୁଖରେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଦୂରରେ ଅଛ। ତୃତୀୟ କିଏ ଥିଲେ ସେ? ପିଲାତ କଣ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କି କେବେ ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ କି କେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କି କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଶୁଣିଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପରେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଯେ କି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ଥିଲେ, ଶତ ସେନାପତି, ସେ କହିଲେ ଶତ ସେନାପତି ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ ସେମାନେ ଭୂମିକମ୍ପାଦି ଘଟଣା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ, 5 ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କନ୍ୟା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ୱେଲକମ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛି ସେ ବିଚାରକୁ ୱେଲକମ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚିଟିଂ କରନ୍ତୁ ସେ ଚିଟିଂକୁ ଆପଣମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏମିତି ଅନେକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହେବେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଆହୁରି ଅଧିକ ରିଭିଲେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।